बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अज़मा बुखारी, मरियम के अजीबोगरीब अक्ल से पैदल ट्वीट और धमकियों पर हसन निसार साहब का पिछले 2 साल का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला बयान, याजूज माजूज की तरह सारी रात लंबी लंबी जबानों से चाटते रहते हैं। मरियम की कार के टायरों को लेकर इरशाद भट्टी सिर्फ एक सवाल का जवाब जानने के लिए शदीद परेशान क्यों हैं, इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि जब से मरियम वजीर आला बनी है, अज़मा ने भी अता तारड़ वाली जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। हमेशा सच पर गुस्सा करती हैं। शरीफ बंदा तो इसके साथ बात करने का सोच भी नहीं सकता। जैसे हबीब अकरम साहब को ही देख लें। आपसे तो बिल्कुल नहीं उलझ सकता क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं। और ये एक और छोटी सी झलक देखें। कुछ दिन पहले यही अज़मा अतहर काज़मी और शोएब शाहीन के साथ एक प्रोग्राम में थे। शोएब शाहीन ने बस इतना कहा था कि तुम्हारे वालिद रेमंड डेविस के वकील थे, और सच भी यही है, इसमें कोई बड़ी बुराई भी नहीं। लेकिन गुस्से में चीखना शुरू कर दिया था। गालियों का अंदाजा इससे लगा लें। बच्चों और खवातीन की वजह से इनका ये क्लिप मुकम्मल तौर पर सुनाया भी नहीं जा सकता। हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे। बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके, क्या हो गया? मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। शोएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके इसीलिए अज़मा बुखारी को औरतों की अता तारड़ भी कहा जाता है। तारड़ के बारे में सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल सीनियर सहाफी हसन निसार साहब का ये बयान देखें। अपने एक प्रोग्राम में कहा, पीटीआई ये एक ऐसी दीवार है जिसे अता तारड़ जैसे अताई या जूज मजूज की तरह याजूज माजूज की तरह सारी रात लंबी लंबी जबानों से चाटते रहते हैं। फिर ये सोच के सो जाते हैं, रात गए तो दीवार पतली हो गई है, सुबह तक 4 जबानें और चलाएंगे ढह जाएगी। सुबह उठ के देखते हैं दीवार पहले से भी तगड़ी। नया पाकिस्तान ट्विटर अकाउंट की तरफ से एक क्लिप के साथ ट्वीट किया गया और बस इतना लिखा गया, हेलीकॉप्टर में सफर। इस क्लिप में मरियम के साथ हेलीकॉप्टर या जहाज में मरियम औरंगजेब और नवाज शरीफ वगैरह बैठे हैं। इस पर आजकल धमकियां लगाने वाली अज़मा बुखारी ने एक तिल मिलाता हुआ ट्वीट किया। लिखा, इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है। अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये प्राइवेट जहाज है जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ था। उम्मीद है कि झूठ फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई करने पर अब किसी को कोई इतराज नहीं होगा। इस ट्वीट पर मरियम ने कहा, इसी वक्त फौरन कार्रवाई करें। एंकर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया। वो पूछना ये था कि क्या वो हेलीकॉप्टर पर सफर को गधा गाड़ी पर सफर कहता। एक सार्फ ने लिखा, वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं जहाज था, इसलिए फेक न्यूज है। मरियम और अज़मा के ट्वीट पर इमरान अफजल राजा ने अज़मा की शोएब शाहीन को गालियां देने वाला क्लिप शेयर करते हुए जवाब दिया। नेशनल टीवी पर खामोश बैठे लोगों के गले पड़ती खातून आखिर तक नंगी गालियों पर उतर आई। नून लीग में मरियम की कुर्बत और ओहदे की यही बेहतरीन सीवी है। क्लिप दिखाकर खाना खाएंगी। इस धमकी पर पीटीआई के सेनेटर बनने के उम्मीदवार अजहर मशवानी ने जवाब दिया, फरोनियत और बदमाशी चेक करें। जहाज हो या हेलीकॉप्टर, इसमें झूठ क्या है और इसमें कौन सा साइबर क्राइम। इन्हें इतनी शय आ गई है कि आम से ट्वीट पर भी इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। धांधली से ली गई कुर्सियां जब नीचे से सरकेंगी तो पता भी नहीं चलना कि हुआ क्या। लिहाजा कंट्रोल करो ये फरोनियत। जबकि वजीर आला बनने के बाद मरियम प्रोटोकॉल, कार के करोड़ों के टायर और दिन रात हेलीकॉप्टर के चक्रों में नवाज शरीफ की हालत को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी हैं। सीनियर साफी जुनेद सलीम लिखते हैं कि वज़ारत उज़्मा पर नवाज शरीफ को उस शेख वाला बहलावा दिया जा रहा है जो अपनी बेगम के साथ तिक्कों की दुकान से गुजरते हैं और कहते हैं कि वाह, तिक्कों कबाबों की क्या खुशबू थी। बेगम 6 दिन से साग खा रही होती है और वो भी कहती है कि हाँ, बहुत जबरदस्त खुशबू है। इस पर शेख साहब कहते हैं कि चलो आओ, फिर दोबारा उसी होटल के सामने से गुजरते हैं। अज़मा पर मजीद तबसरों से पहले अज़मा और मरियम की हालत इस तशवीशनाक हद तक बिगड़ने की असल वजह और इस पर इरशाद भट्टी का जवाब देखें। याद रहे, शहबाज शरीफ, अलीम खान वगैरह और मरियम का ऐलान है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि पूरे महीने की तनख्वाह में इनका एक सूट भी नहीं बनता। इसलिए गाड़ी के टायरों के बहाने 3 करोड़ जरूर लेंगे। रोजाना करोड़ों के प्रोटोकॉल लेंगे। फैमिली समेत हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। खाने उड़ाने पर करोड़ों के बिल बनाएंगे। बगैर रसीदों के नए एवन फील्ड लेंगे। फजलुर रहमान की तरह 44 लाख की लस्सी पी लेंगे, लेकिन तनख्वाह नहीं लेंगे। गरीब के टैक्स के पैसे से अपनी मशहूरी के लिए अरबों रुपए लगाएंगे। रमजान पैकेज देकर अपनी मशहूरी के लिए टीवी चैनलों, अखबारों और लिफाफों को टोकरियां और गुड़ में रखकर लिफाफे भिजवाएंगे, लेकिन तनख्वाह नहीं लेंगे। फ्लेक्सेस वगैरह नहीं लगी हुई, उनका सामान वगैरह ये देखे रेडियो वगैरह लेके जा रहे हैं। क्योंकि जितनी तनख्वाह होती है इतनी सवाए कैप्टन सफदर के इनमें से कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि एक तनख्वाह में इनका एक सूट भी नहीं आता। इतने पैसे इनके बच्चे भी नहीं लेते। लेकिन अगर कोई सवाल करेगा तो उसे धमकियां देंगे। मरियम और अज़मा बुखारी की धमकियों से पहले इरशाद भट्टी का ये ट्वीट देखें। लिखा, आज खैर से जो अखबार उठाया
تو اس میں نواز شریف شہباز شریف تصویروں والے آدھے صفوں کے رمضان پیکج کے اشتہار نظر آئے۔ یوں لگا سارے کا سارا رمضان پیکج میاں برادران اپنے ذاتی پیسوں سے دے رہے ہیں۔ کیا کہوں، 3 دہائیاں گزر گئیں یہی ڈرامے دیکھتے ہوئے، ابھی بھی ان کی شہرت کی بھوک نہیں مٹی۔ افسوسناک، شرمناک۔ جبکہ دوسری طرف سڑک پر ریڑی صرف وہی لگائے گا جس کی ریڑی پر مریم کی تصویر ہوگی۔ یاد رکھیے، گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے 3 کروڑ نکلوانے پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اس پر ہینا پرویز بٹ اور ایک نون لیگی نے کہا، یہ سب تنقیدیں چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ مریم اس وقت بجلی کی طرح تیزی سے دورے کر رہی ہے، سب پی ٹی آئی والوں کو بجلی لگا رہی ہے، جو ان سب کو بجلی لگا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو لے کر ارشاد بھٹی آج شدید پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار نظر آئے۔ مریم پر تنقید نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے صرف سوال کیا۔ لکھا ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مرسڈیز کار کی صرف میچنگ پوشش اور ٹائروں کی تبدیلی پر 3.25 کروڑ لگیں گے، جبکہ نواز شریف توشہ خانہ سے مرسڈیز کار 6.5 لاکھ روپے میں گھر لے گئے تھے۔ مطلب ایک طرف پوشش اور ٹائر 3.25 کروڑ کے، جبکہ دوسری طرف پوری کی پوری مرسڈیز 6.5 لاکھ میں۔ حیران ہوں، پریشان ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مریم کی طرف سے کیمروں کا بے رحمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ ریڈیو پر مریم کی تصویر لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ فیاض شاہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں ان کا سارا فوکس سیلف پروموشن پر ہوتا ہے۔ شریف خاندان کے پاس پیسہ تو آ گیا لیکن ان کا احساس کمتری ختم نہیں ہوا۔ یہ آج بھی مہنگے برانڈز اور ذاتی تشہیر سے وہ کمپلیکس دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک تصویر پر مزید لکھا، جب کم ظرف لوگ حکمران بن جائیں تو مجبور اور بے قصوں کی عزت اور خودداری ایسے ہی سرے عام بکتی ہے۔ ملیح ہاشمی نے ٹویٹ کیا، اطہر کاظمی نے ایمانداری سے حقائق بیان کرنے شروع کیے تو عظمہ بخاری لائیو شو میں گندی گالیاں دینے پر اتر آئیں۔ گلی محلے کی جاہل عورتیں بھی اس طرح کے کوسرے نہیں دیتی ہوں گی جیسے یہ محترمہ اطہر کاظمی پر حملہ آور ہو گئی ہیں۔ حد ہے بد تہذیبی اور بے شرمی۔ نیا پاکستان کے حسنین کو دی گئی عظمہ اور مریم کی دھمکی پر ملیح ہاشمی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا، آپ کی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بنوائی گئی ویڈیو پر ایک شخص نے لکھ دیا، ہیلی کاپٹر کا سفر، اس میں جھوٹ کیا ہے اور کس بات کا ایکشن لیا جائے گا؟ صحافی سلمان درانی نے جواب دیتے ہوئے لکھا، اس میں غلط انفارمیشن کہاں پھیلائی گئی ہے؟ یہ دونوں کس قانون کے تحت دھمکیاں لگا رہی ہیں؟ نیا پاکستان کو پہلے ہی عدالت سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ان دھمکی امیز پوسٹس پر یہ حکومت میں آ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہی قانون ہے۔ عبید خان نے لکھا، گورنمنٹ کیا مل گئی، یہ لوگ تو اوقات ہی بھول گئے ہیں، پھر اگر کچھ کہہ دو تو عورت کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری توہین کر دی، خود یہ بےہودہ الفاظ کا استعمال کر رہی ہے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ ہینا پرویز نے کہا، پی ٹی آئی والے مریم کی تیز رفتار کارکردگی میں کیڑے تلاش کرتے ہیں، مریم صاحبہ جیت چکی ہیں۔ اس پر ایک صارف نے لکھا، اکیلی دوڑ رہی اس راستے پر جو راستہ مریم کو اچھی طرح آتا ہے تو جیتنا مقدر ہے ہماری مریم نواز کا، वो रास्ता मुझे आता है। تیز رفتاری دیکھیں۔ اسی پرویز بٹ نے لکھا، رمضان بازار میں ہر چیز سستی ہو گئی، شکریہ مریم نواز۔ ہینا بٹ نے مارکیٹ ریٹ کی ایک لسٹ شیئر کی جس میں سبزیوں کی قیمتیں آدھی سے بھی کم لکھی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ صرف پیاز 200 سے 300 تک ہے۔ ان کی کارکردگی کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ آسمہ شرازی پورے 2 سال سے ایک دن بھی اتوار بازار نہیں گئی۔